अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माइला व्लॉग्स वन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माइला व्लॉग्स वन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान की दिलफरेब वादी में, जिसे कालाम कहा जाता है। कालाम स्वात में एक बहुत ही खूबसूरत वादी है। ये वादी अपनी फितरी खूबसूरत और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर है। हमारा सफर शुरू हुआ मिंगोरा से, जहां से हम N95 पर निकले, यानी कालाम रोड पर सफर करते हुए दरिया स्वात के साथ साथ चलते रहे। रास्ते में हम खूबसूरत मनाजिर और मुख्तलिफ कस्बों से गुजरते रहे। गुजरते हुए हमने बाबे कालाम भी देखा, जो शहर का दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ से आगे हम कालाम के दिलचस्प मनाजिर और मकामात का मुशाहिदा करेंगे। खुशबू जंगल कालाम का एक मशहूर जंगल है, जिसका रकबा तकरीबन 18,000 हेक्टेयर पर मुश्तमिल है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के पौधे और जंगली हयात पाई जाती है। यहाँ की ठंडी हवाएं और पुरसकून माहौल आपको एक नई ताकत और ताजगी का एहसास दिलाते हैं। ये मकाम ट्रैकिंग और कैंपिंग के शौकीन अफराद के लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ के ट्रेल्स आपको फितरत के करीब ले जाते हैं, जहाँ आप कुदरत की खूबसूरती को करीब से महसूस करते हैं। खुशबू जंगल की बर्फानी खूबसूरती में ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि आप देख सकते हैं सफ़ेद पोश दरख्त और जंगलात आपको कुदरत के और करीब ले जाते हैं। एक बार कोई यहाँ आ जाए तो उसका दिल नहीं करता यहाँ से वापस जाने को, क्योंकि सफ़ेद पोश पहाड़ और साथ में ये खूबसूरत दरख्त आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। बर्फ से ढके दरख्त पहाड़ कैमरे में ऐसे लगते हैं जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में बैठे हो। ये बर्फ की चादर ओढ़े दरख्त और पहाड़ जैसी किसी ने सफ़ेद चांदनी बिछा दी हो। ये मंजर देखकर बस यही कहने को दिल करता है, इसका बनाने वाला फनकार कौन है? और फिर एक ही आवाज़ आती है दिल से, वो अल्लाह जिसने ये पूरी कायनात बनाई। बहता हुआ दरिया और बर्फीले किनारे, दरिया को देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि ये पानी शायद किसी और दुनिया से बहता हुआ आ रहा है। इसके बर्फीले किनारे जैसे कोई फिल्मी सीन हो, या कहना बनता है जिंदगी की यही रेस है, हार के बाद ही जीत है। यहाँ के लोग बर्फबारी में भी अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारते हैं। इनकी मुस्कुराहटें बनी रहती हैं। ये बर्फीले रास्ते हमें याद दिलाते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, यानी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बर्फ में भी लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कालाम में बहते हुए इस दरिया को दरिया स्वात कहा जाता है, और ये हिंदुकुश के बर्फानी पहाड़ों से पानी बहकर आ रहा है, जहाँ से ये कालाम वादी में दाखिल होता है और फिर वादी स्वात के दीगर हिस्सों की तरफ बहता है।
کالام وادی میں دریائے سوات کے کنارے سبز میدان، گھنے جنگلات اور شفاف پانی کے چشمے ہیں جو سیاحوں کے لیے بھی دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ یہ دریا مقامی زراعت، ماہی گیری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے صاف و شفاف پانی کی وجہ سے یہ علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ دریائے سوات کے کنارے واقع کالام وادی میں سیاحتی مقامات بہت زیادہ ہیں، جہاں قدرتی مناظر، جھیلیں اور آبشاریں موجود ہیں۔ یہ دریا صرف مقامی آبادی کے لیے زندگی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام ہے جو یہاں کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ چار چاند لگاتا ہے۔ کالام میں برف باری کی وجہ سے ٹورسٹ بہت آتے ہیں۔ فروری 2025 کے مڈ میں بھی یہاں شدید برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوا، جس سے پہاڑوں اور درختوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ برف باری کے نتیجے میں کالام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تاہم سردی کی شدت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ وہ ناخوشگوار واقعات سے بچ سکیں۔ اور اس طرح ہماری کالام کی برف باری کا یہ دلچسپ سفر انجام کو پہنچتا ہے۔ اس دلچسپ برف باری کے منظر کو دیکھ کر ایک ہی ڈائیلاگ یاد آتا ہے، یہ شام بھی عجیب ہے، یہ شام بھی عجیب ہے، نہ تیرے پاس ہے نہ تیرے قریب ہے۔ ہمارا یہ سفر یہیں تک کا تھا، خوبصورت مناظر، سرد ہوائیں اور برف سے ڈھکی ہوئی وادی۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا تو مائلا ولاگز 1 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمارے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو کا لنک اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اپنا خیال رکھیں اور مسکراتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور جاتے جاتے ایک اور ڈائیلاگ یاد آیا، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے خدا حافظ۔